ମତେ ପରା ବାହା ହବାକୁ କେତେ ଲୋକ ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତତେ ବାହା ହବାକୁ ଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? କଣ ରେ? ମୋ ପରିସ୍ରାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଛି। ହଁ, ତୋ ପରିସ୍ରାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଛି? ହଁ, ସତ କହୁଛି। ଆଉ ମୋ ଝାଡାରୁ କିଲୋ କିଲୋ ସୁନା ବାହାରୁଛି। তুই হাইলাইট হয়ে গেল মনসা, তুই হাইলাইট হয়ে গেল। সকলে কলু তার পরিসরু পেট্রোল বারুছি আর তার ঝাড়ারু কিলো কিলো পুরা সোনা বারুছি আর সমস্ত রাতারাতি পদা तू पळा तू त्या जागा काम कर. किसा कला মই पळाली हा तू पळा. छता धरी धरी 1.5 घंटा लाठियाली हो हला মই যদি পळाउची टका 400 भार कर মই पळाली हो कोण टका 400? हां टका 400 मोटे भाग्य टिके दिबी बाबा रे टका तू थोइदिलु ना तो मा होइता थोइदिला भाई टका बोला किछि नै जा किसा जागा छाड़. देखो मोसा मुरमु लोक कतल मुंड किणा हबो गोटा के रमारी टोटल तम टुलु कोपर पूरा थपा थपा हबो बंद हबो बुझी पाछो मते टका दबनी ए तू बेतारिया कथा ता करछ ना ना तू जा मो से जाई हांडा वाली बात तोर मानि लो देखो मु आशीर्वाद दउची तमर 6टा पिला किंतु टकाटा तू जा छोरा तोते आनी की मोर भूल रे कोन करो तमे पुनी धन न मो देहरे हाथ माइला विश्वास कर मोर कोन हेई जाउची. ଆରେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଆମ ଯୋଡେ କେମିତି ଦୋଷନ୍ତି. कौन कह देलु कौन बे बुढ़ा कौन कहलु मु चंद्रसेना तो भौनी राधा ମୋ ପାଇଁ କି ଭୁଲ କଥା କହିଲା କି? ରାଧାର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ନୁହଁ କି? ओ राधार स्वामी चंद्रसेना तू ठीक कहछु. आजा बिजुली चल ए बाबा लेट करना चल चल बाहर ये ये आती पूरा बड़ लोक न भारी भिड़ नना पर्यंत आसी नाती बाहागर हबो केमिति? बड़ लगन नना आसिना ना ना ना